करेबे एबे 7 दिन पय आपन पय कबाटा खोला रहथियो तोरा पास से सब कथा परे आग तुम घरे जहा जहा सब अछि सबुर गोटे तालिका दियो बड़ तालिका आज्ञा गरम बड़ तालिका आइछि हो आपण को कोन दरकार कोनांती आपण कोन पय चोरी करे आस्ता कोनांती तोरा पास हम घरे बड़ बड़ दिन से अछि अरे कहली परा मु नुआ नुआ रे चोरी सिकुची एने मु केमती कहि पारि जे मु चोरी कोन करबी हां सॉरी सॉरी आउ कहबे सॉरी भूल गेला तोरा पास आपण ट्रेनिंग पीरियड आपण कोन नेबे तोरा पास आपण ट्रेनिंग पीरियड ओ आपण वर्तमान एबे ट्रेनिंग पीरियड अछंती हां गोटे बही अछि जानिछ 28 दिन रे पखत चोर से बही पढुची मु नुआ नुआ रे चोरी विद्या सिकुची ओहो 28 दिन रे परफेक्ट इंग्लिश आ गया बुझले 28 दिन रे परफेक्ट शिकारी एडा तो हां एडा जानछ आ गया सेही परी केते बही पढी लोक माने केते कोन करि दोचंदी आ मु कोन गोटे पखत चोर होई परिबिनी हेई पारबे तोरा पास आपण वर्ल्ड फेमस चोर करिवे बड्ड चोर हेई पारबे आपणकर ना टीवी पेपर कागज सब दिने बाहर पडियो चोर मास आपण फेमस चोर हेइथिवे अच्छा चोर मास अच्छा चोर मास आपण कोन नेबे सुना ना अलंकार सुन्ना अलंकार तमे को पागल ना कोन सुन्ना अलंकार ने मु कोन करबे ताको पिंदी ना कोन मु तो सुन्ना अलंकार ने আমার টঙ্কা নেবে না বহুত বহুত টঙ্কা আছে আগে লক্ষ লক্ষ টঙ্কা আছে তোর মাস লক্ষ লক্ষ টঙ্কা নে মু কোন করিবে মু লক্ষ লক্ষ টঙ্কা নেবিনি ওহো হেলা পুরা চেয়ার টেবুল সোফা বাসন কুসন নেবে ଆପଣ ସତରେ ଗୋଟେ ବୋକା ମୁଁ ଏତେ ଜିନିଷ ସବୁ କେମିତି ବହିକି ନେଇଯିବି ଆପଣ ଡ୍ରେସ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଲୁଗାପଟା ନେବେ ନା ମୁଁ କହିଲି ପରା ଆପଣ ଗୋଟେ ପାଗଳ ମୁଁ କାହିଁକି ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ମୁଁ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧି ମୁଁ ଆଉ କାହା ଇଚ୍ଛାରେ ଚଏସ ରେ ମୁଁ କେବେ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧେନି ଆମର ବି କିଛି ଇଜ୍ଜତ ଅଛି ଆମର ବି କିଛି ଅଧିକାର ଅଛି ଚୋର ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କିଛି ଅଧିକାର ଅଛି ତମେ ସେ କଥା ଜାଣି ପାରୁନ ଓହୋ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏପଲ ଟେ ଖାଉଛି ହେ କଣ କହିଲ ଏପୁଲ ମତେ ଗୋଟେ ଏପୁଲ ଟେ ଦିଅ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ନିଅନ୍ତୁ ତୋର ମାସ ଆଚ୍ଛା ବୋଧେ ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଚୋରି ବିଦ୍ୟା କରିବାକୁ ଆସିଥିଲି ଆଉ ହଉ ତାହେଲେ ଚୋର ମାସ ମୋ ଯୋଉ ଚୋର ମାସ ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଉ କେବେ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିବନି କହିଦଉଛି ଆଜ୍ଞା ଚୋର ମାସ ରୋଜ ଆଜ୍ଞା ଫୋନ ନମ୍ବରଟା ଦେଇଥାନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଫୋନ କରି ଡାକିଲେ ଆପଣ ଚୋରି କରିବାକୁ ଆସିବେ ଆମ ଘରକୁ ହଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଲୋକ ମୁଁ ଚୋରି କରିବା ଭୁଲିଯାଏ ମୋ ପାଖରେ ତ ଫୋନ ନମ୍ବର ନାହିଁ ଆପଣ ମୋର ଭିଜିଟିଂ କାର୍ଡଟା ନେଇଥାନ୍ତୁ ମତେ କଲ୍ କରିବେ ମୁଁ ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ ଆସି କେବେ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିବେନି ଆଜ୍ଞା ଚୋର ମାସ ବିଦାୟ ଚୋର ମାସ ବିଦାୟ